अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 29 और 30 पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुताला हो चुका है। अब हम इसका कंक्लूज़न इन आयतों का करेंगे। तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 29 में ये फरमाया कि ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो और ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत क्या हुआ और बेबस मजबूर बनकर रह जाओ। इस आयत में अपने हाथ को बांधने से मुराद, जैसे कि अभी मुताला में भी आ चुका है, हाथ बांधने से मुराद है कंजूसी। यहाँ अल्लाह ताला ने मुहावरतन बात की है। ऐसा नहीं है कि कोई अपना हाथ गर्दन से बांध लेगा, कोई रस्सी मतलब कि गर्दन में डाल के अपना हाथ बांध लेगा, नहीं। इससे मुराद है कि वो कंजूसी करता है, यानी गर्दन से उसने अपना हाथ बांध लिया। ये मुहावरतन अल्लाह ताला ने यहाँ बात की है। और ना ही उसे बिल्कुल खुला छोड़ दो और ना ही ऐसा करो कि आप इतना खर्च करने लगे कि वो फजूल खर्च में दाखिल हो जाए। तो यहाँ हाथ बांधने से मुराद कंजूसी करना है और उसे खुला छोड़ देने से मुराद फजूल खर्ची है। जो अल्लाह ताला ने कहा कि फजूल खर्ची अगर करोगे तो मलामत किया हुआ और बेबस मजबूर बनकर रह जाओगे, यानी बाद में अपना आपको आपको पछताना पड़ेगा इस पर। तो कंजूसी है क्या? असल असल बुखल ये है कि आदमी अपनी जो बेसिक नीड है उस पर भी वो खर्च ना करे। जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिन लोगों की उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो उन पर भी वो खर्च ना करे। जैसे बीबी का नान नफका उसके ऊपर है, उसकी औलाद का नान नफका उसके ऊपर है, तो वो उन पर भी खर्च ना करे, वालिदैन पे भी खर्च ना करे। यानी वो इतना कंजूस हो जाए कि वो सबकी बेसिक नीड भी वो पूरी ना करे और माल को गिन गिन कर अपनी तिजोरी में वो रखता रहे। ऐसा नहीं है कि कंजूस के पास माल नहीं होता, माल है, लेकिन वो बुखल करता है, वो कंजूसी करता है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को मना किया है कि ना तो अपना हाथ गर्दन से बांध रखो, यानी इतने कंजूस हो जाओ कि जिन लोगों की आपके ऊपर जिम्मेदारी है आप वो भी अदा ना करें। इतना भी कंजूस नहीं बन जाना है और इतना भी फजूल खर्च नहीं बन जाना है आपको कि आप बाद में खुद ही मतलब मलामत वो करने वाले बन जाओ। फजूल खर्च के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी बात करके आ चुके हैं पिछली आयतों में। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही बात समझाना चाहता है कि मुसलमान को एतदाल पर कायम रहना चाहिए। यानी इन दोनों इंतहाओं के बीच एक है कंजूसी की इंतहा कि इंसान इतना पैसे को रोकने लगता है कि वो कंजूस बन जाता है। दूसरी इंतहा है कि इंसान पैसों को इतना जाया करने लगता है, इतना खर्च करने लगता है कि वो फजूल खर्ची में शामिल हो जाता है और वो अपनी ताकत, अपने माल को बर्बाद कर देता है। तो इस्लाम चाहता है इन दोनों रास्तों के दरमियान में एक मुसलमान रहे, एतदाल पर वो कायम रहे। उसके अंदर ये चीज मौजूद होनी चाहिए कि वो पहचान सके ये कंजूसी है और ये फजूल खर्ची है। ठीक है, वो बेजा खर्च ना करे। ऐसा नहीं कि दिखाने के चक्कर में फजूल खर्च वो करने लगे। और अल्लाह ताला ने जैसा भी अभी पीछे बताया है आयत नंबर 27 में कि फजूल खर्च लोग कौन है? शैतान के भाई अल्लाह ताला ने उनको कहा है। और ये भी सिर्फ एक अखलाकी तौर पे अल्लाह ताला ने बात नहीं बताई है मुसलमानों को, बल्कि इस्लामिक रियासत में ये कानून साजी की गई है। बाद में जब मदीना में रियासत तकसीम हुई है, जो रियासत की बुनियाद पड़ी है, तो वहाँ पर ये कानून की हैसियत इन चीज़ों ने ले ली जो अल्लाह ताला ने अखलाकी तौर पर यहाँ पर बताई थी, क्योंकि ये इस्लामिक मैनिफेस्टो है जो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला बताते हैं। ये हमें साफ मिलता है कि आगे चलकर जब मदीना तैयबा में एक रियासत की बुनियाद पड़ी, तो उसमें जितने भी फजूल खर्ची थी या जो अय्याशी की थी, बहुत से जो गलत रास्ते थे उनको बैन किया गया है हुकूमती लेवल पर। यानी जहाँ पर फजूल खर्ची होती है उन चीज़ों में, सोसाइटी में, तो उसको और जो अय्याशी की चीज़ें मतलब की चीज़ें हैं एक सोसाइटी में, एक मुल्क में, उस पर बाकायदा पाबंदी लगाई गई है। और उन रस्मों को भी ख़त्म किया गया है वहाँ पर जो इंसान को फजूल खर्ची की तरफ उकसाती हैं या बढ़ावा देती हैं, या जिसमें इंसान का पैसा फजूल खर्च होता है, तो उन रस्मों को भी हुकूमती लेवल पर जाकर बैन किया गया है। आज भी जो इस्लामिक मुआशरा तामीर होगा उसमें यही है कि जो चीज़ भी हराम एक्टिविटी है, अय्याशी वाली हैं, उनको बैन किया जाएगा, उनको पूरी तरह बंद किया जाएगा, ताकि इंसान की जो दौलत है वो फजूल खर्ची में उसकी जाया ना हो। यानी दौलत का जो गलत खर्च है उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत वो कानून साजी करेगी ताकि इंसान की दौलत गलत जगह ना लगे। इसके लिए
مدینہ طیبہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی ایسے قانون سازی کی گئی ہے۔ فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ انسان ایک تو یہ ہے کہ حرام کام میں اگر پیسہ خرچ کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ فضول خرچی کے اندر شمار ہوگا۔ تو جتنی بھی حرام چیزیں ہیں اسلامک حکومت میں سب کو بین کر دیا جائے گا۔ دوسری کیا چیز تھی کہ جائز کاموں میں وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ بھی ایک فضول خرچی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ہمارے معاشرے میں ایک عام ہے نکاح، نکاح میں جتنا خرچ ہونا چاہیے اتنا ہی خرچ ہوگا، حکومتی لیول پر اس پر مطلب اس پر کام ہوگا، حکومت چیک کرے گی کہ بھائی نکاح میں فضول خرچی تو نہیں ہو رہی یہاں پر، تو حکومت بھی مطلب کہ انٹرفیئر کرے گی یہاں پر تاکہ انسان اپنے مال کو فضول خرچی میں ضائع نہ کرے۔ یعنی کہ جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ، نکاح ایک جائز کام ہے، اس میں ضرورت سے زیادہ اگر پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو وہ بھی فضول خرچی ہے۔ تیسرا، نیکی اور پرہیزگاری کے وہ کاموں میں لیکن اللہ کے لیے نہ کر کے انسان لوگوں کے لیے کرے تو وہ بھی فضول خرچی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس پر حکومتی لیول پہ تو کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، یہ انسان کی انفرادی طور پہ اس کی ایک اخلاقی خوبی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ جو مال خرچ کر رہا ہے وہ نیکی کے کاموں میں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، یہ تو اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو نیت کے اوپر کوئی قانون نہیں بنتے ہیں کیونکہ کسی کی نیت، کسی کے دل کے ارادے کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 30 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ خبیر ہے اور بصیر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے تو نیتوں کے حال، دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو فضول خرچی کی روک تھام ایسے کی گئی اسلامک حکومت میں کہ قانون سازی کی گئی ہے وہاں پر، جو حرام ایکٹیویٹی تھی ان کو بین کیا گیا ہے، جو ایسی رسمیں تھیں، ایسی چیزیں تھیں وہاں پہ معاشرے میں کہ جس سے انسان کا پیسہ فضول خرچی میں ویسٹ ہوتا تھا، ان کی روک تھام کی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ کنجوسی سے بھی انسان کو نکالا گیا ہے۔ کنجوسی سے نکالنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے وہ ہے زکوٰۃ اور صدقات کا نظام، یعنی انسان اپنے مال میں سے کچھ پیسہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرے جس کی وجہ سے اس کے اندر جو کنجوسی کا مادہ ہے وہ ختم ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ لگائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ ایک زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے کہ زکوٰۃ میں آپ کو 2.5% سالانہ دینا ہی پڑے گا اپنے جو بھی آپ کی ٹوٹل آپ کی انکم ہے، اگر آپ اس کے اندر آتے ہیں، جو بھی آپ کا ٹوٹل آپ کا جو سرمایہ ہے اگر آپ زکوٰۃ کی مقدار میں آتے ہیں تو آپ کو 2.5% دینا ہی پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا، جب بندہ ہر سال 2.5% نکالے گا تو اس کے اندر سے کنجوسی کا مادہ ختم ہو جائے گا اور وہ اپنی بیسک نیڈ پہ تو کم سے کم وہ خرچ کرنے لگے گا۔ تو جو کنجوسی کو ختم کرنے کے لیے انسانوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم بنایا جو کہ فرض قرار دے دیا گیا ہر مسلمان پہ 2.5%۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدقات کا نظام ہے، یعنی صرف فرض صدقے نہیں بلکہ نفل صدقوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کافی وہ انسانوں کو ابھارا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں پیسہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کے دین میں وہ کہ دین کی جد و جہد میں وہ پیسہ لگائیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان چیزوں پہ جو نفل صدقے ہیں اس پر بھی ابھارا گیا ہے۔ یہ زکوٰۃ اور صدقات کا جو نظام تھا اس سے انسان کے اندر سے بخل یعنی کنجوسی کو دور کیا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ آج بھی جو وہ اس ٹائم پہ ختم کی گئی تھی کنجوسی اور فضول خرچی، وہ آج بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ فضول خرچی تو ہم ہو چکے ہیں لیکن جو کنجوسی والا مادہ تھا وہ مسلمانوں کے اندر اب نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان وہ سخی تو ہوتا ہے کم سے کم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو وہ دینے والا ہوتا ہے، تو کنجوسی کا مادہ الحمدللہ مسلمانوں میں نہیں ہے، ہاں ابھی بھی موجود ہے کچھ لوگوں میں، لیکن بڑے پیمانے پہ دیکھا جائے تو کنجوسی کا مادہ الحمدللہ مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ جو کنجوسی کا مادہ مسلمانوں کے اندر سے نکلا ہے وہ اسی بنا پہ نکلا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیا ہے ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کا، اس کے تھرو مسلمانوں کے اندر سے کنجوسی کو ختم کیا گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہماری سوسائٹی میں آج بھی اس اس شخص کو اچھا مانا جاتا ہے جو کہ بڑا فیاض ہے، جو بڑا دان کرنے والا ہے، جو بڑے صدقہ دینے والا ہے، اس شخص کو اچھا مانا جاتا ہے، اور جو شخص کنجوس ہے اس کو برا مانا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو یہ وہی چیز ہے جو نکالی گئی ہے اسلام کے دوارا۔ تو حکومتی لیول پہ یہ دو کام یہاں پر ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 آرٹیکل ہمیں بتا دیے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو عوام ہے وہاں کی کنجوس ان کو نہ ہونے دے، اس کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کے جو نظام ہے وہ رائز کیا گیا ہے معاشرے میں،
और हुकूमती लेवल पे ज़कात को कलेक्ट किया जाएगा, जिससे कि कंजूसी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है फ़ुज़ूल खर्ची की, तो फ़ुज़ूल खर्ची पे हुकूमत अगर ऊपर से पाबंदी लगाएगी तो बहुत सी चीज़ों को रोका जा सकता है हुकूमती लेवल पे। वो ऐसी रस्में खत्म कर देगी जिसमें फ़ुज़ूल खर्ची होती है, डायरेक्ट बैन, आप नहीं कर सकते वो रस्म। हराम काम है, डायरेक्ट बैन, आप नहीं कर सकते। फिर भी इंसान हुकूमत हुकूमत भी इस चीज़ को ख़त्म करेगी और साथ-साथ इंसान भी, क्योंकि जो कुछ राइट होते हैं वो इंसान के पास, खुद के पास भी होते हैं कि उसको वो फ़ुज़ूल खर्च ना करे। लेकिन हुकूमत इसकी रोकथाम वो करने में कामयाब हो सकती है। यानी एक बेहतरीन मुआशरा बनाने में कामयाब हो सकते हैं कि जहाँ पे जो अवाम है उस मुआशरे की रहने वाली इस्लामिक स्टेट की जो अवाम है, ना वो कंजूस आपको मिलेगी, ना ही वो फ़ुज़ूल खर्च मिलेगी। वो अल्लाह ताला वो एक-एक पैसा अपने पास अमानत समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया हुआ है, और उस पैसे को वो वहीं खर्च करते हैं जहाँ अल्लाह ताला का हुक्म है। तो यही बात अल्लाह ताला ने इसी आयत में हमें बताई कि ना तो अपने हाथ को गर्दन से बाँध रखो और ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो। यानी ना तो कंजूस बनो और ना ही फ़ुज़ूल खर्ची आप करने लगो कि मलामत क्या हुआ और बेबस और मजबूर बनकर रह जाओ। यानी इतने भी फ़ुज़ूल खर्च ना हो जाओ कि बाद में एक तो मलामत क्या हुआ, यानी लोगों की तरफ से आपको मलामत की जाने लगी कि बड़ा इतना फ़ुज़ूल खर्ची इसने किया है, इससे अच्छा किसी गरीब को देता, तो ये भी तो मलामत है। आप कहीं अगर क्या वो फ़ुज़ूल खर्ची करते हैं, तो लोग बाग बातें भी तो बनाते हैं कि इसने इतने 2 करोड़ रुपए निकाह पे लगाने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये उससे कुछ गरीबों की मदद कर देता, बेवाओं की मदद कर देता, अल्लाह ताला के दीन की राह में ये लगा देता, तो कितना फ़ायदा होता? तो ये लोग उसको मलामत ही तो करते हैं। और बेबस मजबूर बनकर ना रह जाओ। यानी ऐसा ना हो कि तुम्हारी फ़ुज़ूल खर्ची की आदत से तुम्हारे अंदर वो इतनी इतनी शरायत कर जाए, इतनी आपके अंदर फ़ुज़ूल खर्च करने की आदत हो जाए कि आपका अपना सरमाया सारा ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला बाद में आपको पैसा ना दे, तो क्या होगा? बाद में आप पैसे-पैसे के लिए मोहताज हो जाओगे। तो जो ये अमानत अल्लाह ताला की तरफ से है, इसको बेजा खर्च ना करें। इसको अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पे अगर आप खर्च करेंगे तो तभी आप एतदाल पर वो कायम रह सकते हैं, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है कि हुकूमत अपनी अवाम में से कंजूसी को भी निकाले और फ़ुज़ूल खर्ची को भी निकाले, और इसके लिए वो कानून साज़ी भी हुकूमत करने का हक रखती है। इसके बाद आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा रब जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल की खबर रखता है और उन्हें देख रहा है। यानी अल्लाह ताला ने जो ये रिज़्क देने की तक़सीम जो रखी है इंसानों के दरमियान, कि किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, तो ये सब का सब अल्लाह ताला की मसलियत है, उसकी हिकमतें हैं, जिसको इंसान नहीं समझ सकता कि अल्लाह ताला वो किसी को अगर रिज़्क देता है तो वो ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है, किसी को नफ़ा-तुला देता है और किसी को कुशादा देता है। ये सब अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, अल्लाह ताला की मसलियतें हैं। अल्लाह ताला अ, इंसान की आज़माइश भी लेना चाहता है कि वो किसी बंदे को वो कम देकर आज़माता है और किसी बंदे को ज़्यादा देकर आज़माता है। वो कम देकर ये आज़माता है कि देखते हैं कि ये मेरा बंदा सब्र से काम लेगा या नहीं लेगा। किसी को ज़्यादा देकर आज़माता है कि शुक्रगुज़ार बनेगा या नहीं बनेगा, नेमत के मिल जाने के बाद। तो ये अल्लाह ताला की टोटल मसलियतें हैं, उसकी हिकमतें हैं कि रिज़्क का जो तक़सीम का मामला है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा देता है उसे, और जिसके लिए चाहता है उसकी रोज़ी तंग कर देता है। लेकिन देता सबको है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं देता, रिज़्क का वादा तो लिया अल्लाह ताला ने है। लेकिन अल्लाह ताला आज़माता है बंदे को, किसी को ज़्यादा देकर और किसी को वो कम देकर। यानी ये एक फ़ितरी निज़ाम है, जहाँ पर इंसान को दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। कि रोज़ी के मामले में, कि अल्लाह ताला ही रोज़ी किसी को कम देता है, किसी को ज़्यादा देता है, इसमें इंसान को अपनी तरफ से दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। इंसान ऐसा ना करे कि सब इंसान मतलब क्या करें, सबको बराबर रिस्क मिलना चाहिए, उसके लिए स्कीमें गवर्नमेंट बनाने लगे। नहीं, ये भी मतलब कि गलत हो जाएगा। और ऐसा भी ना होने लगे कि सारी दौलत सिमट कर वो कुछ लोगों के पास चली जाए, ये भी गैर-बराबरी हो जाएगी। रिस्क के मामले में अल्लाह ताला की जो तक़सीम है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर मुआशरा तामीर होना चाहिए। जो मुआशी निज़ाम बनेगा उस हुकूमत का, वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा कि अल्लाह ताला का जो रिस्क के मामले में मुकर्रर किए हुए तरीके हैं, उन्हीं को राइज़ और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो ये अ, आप देखने को मिलता होगा
کہ ایک طرف لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب کو رزق برابر ملے، اور ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جتنا مطلب کہ ہاتھ صاف کر لے، جو مطلب پیسہ ہے وہ 5 یا 10% لوگوں کے پاس پورے ملک کا چلا جائے۔ تو یہ بھی رزق کی جو تقسیم ہے، یعنی جو معاشی نظام ہوتا ہے نا ایک اسٹیٹ کا، جو اکنامکس جو سسٹم ہوتا ہے، وہ یہی مطلب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہاں پر جو دولت کا فلو ہے وہ کیسا ہے، غریبوں کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ غریب غریب سے غریب تر بنتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت نے ساری دولت اپنے انڈر میں لے کر اور سب کو برابر رزق وہ تقسیم کرنے لگی ہے۔ ابھی آگے چل کر ہم ان میں دیکھیں گے کہ بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس نظام کے اوپر۔ یہ دو طرح کے نظام جو ہمیں دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک تیسرا نظام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کی جو جو آپ کا معاشی نظام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ وہی ہے جس کی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور مدینہ میں ہم نے بعد میں وہ دیکھا ہے کہ جب اسلامک ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے تو وہاں پر جو قانون سازی کی گئی ہے، جو معاشی نظام وہاں پر تیار کیا گیا ہے، وہ اسی فطرت کے نظام کے اکارڈنگ تیار کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے۔ اور رزق کے معاملے میں آپ کو بتا دوں، ہمیں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری میں بھی وہ حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی وہ حدیث ہے 6723 نمبر پہ، کہ جس میں کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ رزق کا معاملہ ماں کے پیٹ میں ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے۔ انسان کو اس کی ٹینشن لینے کی ہی ضرورت نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور وہ بدلا نہیں جاتا، وہ بدلا نہیں جاتا۔ وہ آپ کا طے ہے کہ آپ کو کتنا ملے گا، چاہے کتنے بھی ہاتھ پیر مار لو، چاہے کتنی بھی آپ ایفرٹ لگا لو۔ رزق ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی قابلیت کے حساب سے ملتا ہے، رزق آپ کو آپ کے نصیب کے حساب سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ملتا ہے۔ بہت سے قابل میں نے دیکھے ہیں لوگ جو ان کو رزق نہیں ملتا، اور بہت سے بیوقوف میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو وہ تمام رزق ان کو حاصل ہے، ان سے وہ رزق ان سے وہ دولت ان سے کی سنبھالی نہیں جا رہی۔ ایسے ایسے بیوقوف ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور اتنے اتنے انٹیلیجنٹ دیکھیں، اتنے اتنے صلاحیت مند لوگ دیکھیں کہ جن پر رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نپاتولہ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے کشادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپی تلی دیتا ہے۔ اس میں انسان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں 6723 نمبر پہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص کے پیدا کرنے کا مادہ 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یعنی جب ماں کے حمل ٹھہرتا ہے اس کے بعد 40 دن تک وہ جو مادہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں وہ پروسیس ہوتا ہے، ریپروڈکشن کے بعد وہ بچے بننے کی صورت میں وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور 40 مدت تک وہ پھر الکا یعنی جوک کی طرح کا جو دیوار سے چپکا رہتا ہے نا، ایسا سبسٹانس وہ بن جاتا ہے اگلے 40 دن میں۔ 40 دن تک اکٹھا کیا جاتا ہے، 40 دن کے بعد وہ جونک کی طرح کا بن جاتا ہے، اور پھر اور مزید 40 دن تک وہ مجگا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو جیسے کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں جو جو دانت کے نشانات ہوتے ہیں نا، کہ جیسے کہ کسی نے دانت سے اس کو چبایا ہو، ایسے نشان جیسا وہ بچہ بن جاتا ہے، جو کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایمبریولوجی میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کہ بچہ کیسے کیسے سیف لے رہا ہے، ایگزیکٹ ایسے ہی لیتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو ٹوٹل 120 دن ہو جاتے ہیں، یعنی 4 مہینے ہو جاتے ہیں کہ 40 دن تک اس کا مادہ ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا، 40 دن تک رہتا ہے وہ الکا کی مطلب کہ وہ شکل میں، یعنی جونک کی وہ شکل میں اس کی شکل وہ اختیار کر لیتا ہے، اور پھر 40 دن تک وہ مجگا کی شکل میں رہتا ہے، یعنی جیسے کہ نشانات ہوتے ہیں جیسے دانت کے، ریڑھ کی ہڈی کو چابنے کے نا، ایسے کر کے وہ مجگا کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر جب 120 دن ہو جاتے ہیں یعنی 40 مہینے جب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ جب 5ویں مہینے میں انسان کا جو نیورو سیل ہوتا ہے یعنی جو دماغ ہے نا، وہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی 5ویں مہینے میں، جو کہ آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ 5ویں مہینے میں انسان کا جو دماغ ہے ماں کے پیٹ میں وہ مطلب کہ پوری طرح بن جاتا ہے۔ جب وہ نیورو سیل ڈیولپ ہو جاتے ہیں
तब अल्लाह ताला 5वें महीने में फरिश्ते को भेजता है और उसमें रूह फूंकता है फरिश्ता। यानी 4 महीने से पहले वो उसमें रूह नहीं फूंकी गई है, वो भी एक बॉडी है, अभी वो एक बेजान है, उसमें रूह फूंकी जाती है, उसमें जान डाली जाती है। तो वो 4 महीने बाद फरिश्ता आता है 5वें महीने में, उसमें रूह फूंकता है और उसको 4 बातों का हुक्म दिया जाता है फरिश्ते को, उसके बारे में, बच्चे के बारे में। उसका रिस्क, पहली बात उसका रिस्क, वो कितना है उसको लिख दिया जाता है बच्चे का। 4 बातों का हुक्म दिया जाता है और उसको एज इट इज लिखा जाता है, और उसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। यानी बच्चा माँ के पेट में ही है अभी, और ये सारी बातें डिसाइड हो रही हैं। उसका रिस्क, अगर आपका ईमान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे, तो हमारा इन चीजों पे भी ईमान होना चाहिए कि ये बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बताई हैं, कि उसका रिस्क लिख दिया जाता है। दूसरी चीज क्या लिखता है फरिश्ता? उसकी उम्र, वो कितने साल जिएगा, इसकी मौत कैसे होगी, फिर उसका अमल, और ये कि ये बच्चा खुश नसीब होगा या बदनसीब। यानी ये अल्लाह ताला के इल्म की बात है कि अल्लाह ताला उसको फ्री विल देता है, और उसके बाद अपनी फ्री विल का वो कैसा इस्तेमाल करेगा, जिसकी बेस पे अल्लाह ताला को पता होता है कि वो खुश नसीब होगा या बदनसीब, यानी जन्नत में जाने वाला होगा या जहन्नुम में जाने वाला। तो ये चीज़ें लिख दी जाती हैं। तो यहाँ जो एक बात हमें गौर फिक्र करने की है वो है, एक तो उम्र के ताल्लुक से, यानी इंसान अपनी जान के पीछे मतलब कि बहुत वो पागल होता है कि यार ये काम करेंगे तो मर जाएंगे। भाई मरोगे तब, तब आपकी मौत आनी होगी, वरना पूरी दुनिया के इंसान भी मिल जाए आपको नहीं मार सकते। आपकी मौत लिखी हुई है पहले से, आप उससे पहले 1 सेकंड पहले भी नहीं मर सकते, चाहे पूरी दुनिया के इंसान आपके खिलाफ हो जाएं, चाहे कि ये दुनिया के इंसान उल्टे हो जाएं, आप नहीं मर सकते। ये लिखा हुआ है आपका, मतलब माँ के पेट से ये चीज आपकी तय है। तो मौत की फिक्र एक मुसलमान को, एक मोमिन को करनी ही नहीं चाहिए। वो वो मरने से नहीं डरता, एक मोमिन मरने से कभी नहीं डरता, क्योंकि उसका ईमान है कि जान लेने वाला अल्लाह ताला है, इंसान नहीं है। एक बात तो ये माँ के पेट में तय हो जाती है। एक बात ये है जो पहले नंबर पे है कि यानी उसका रिस्क कितना है, उसको रिस्क कितना मिलेगा, उसका रिस्क वो कि अल्लाह ताला की तरफ से वो कुशादा होगा या नपतुला होगा, ये बात पहले से डिसाइड होती है। अब ये देखें, जो बात पहले से डिसाइड है, माँ के पेट से डिसाइड है, क्या वो तब्दील हो सकती है? कि हम अपने बच्चे को बड़ा काबिल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ तो क्या है, रिस्क उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया। हमने देखा है कि बहुत से बच्चे स्टडी करते हैं और वो 15,000 रुपए की जॉब करते फिरते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो कोई स्टडी नहीं करते और उनके कारोबार इतने मतलब कि बड़े हो जाते हैं, वो 1 लाख रुपए उनके लिए कोई बात ही नहीं होती, एक एक झटके में 1 1 लाख रुपए वो कमा लेते हैं। ये हमारे मुशाहिदे की बातें हैं, प्रैक्टिकली हमारे मुआशरे की बातें हैं, जो हमें देखने को मिलती हैं कि रिस्क जो है वो काबिलियत की बेस पे अल्लाह ताला नहीं देता, वो देता है अपनी हिकमत और मसलियत की बेस पे। उसे आजमाना होता है अपने बंदों को। एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, आप सबके लिए जो क्वेश्चन पेपर है सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए सेम क्वेश्चन पेपर अल्लाह ताला नहीं रखेगा। आपकी आजमाइशें कुछ और है, मेरी आजमाइशें कुछ और है। हो सकता है मैं आपकी आजमाइशें ना उठा पाऊं, आपकी आपके ऊपर जो आजमाइश है, जिन आजमाइशों को, वो जिन सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन मुझसे फेस ना हो। और ये भी हो सकता है कि जिन आजमाइशों से मैं गुजर रहा हूँ या जिन सिचुएशन को मैं फेस करता हूँ, अगर मैं वो आपके ऊपर डाल दूं तो आपसे वो मतलब कि कंट्रोल ना हो। अल्लाह ताला को पता है कि मुझे किस बंदे को कैसे आजमाना है, वो किसके अंदर कितनी मतलब ताकत है, वो कितना झेल सकता है, वो अल्लाह ताला जानता है। हर किसी पे आजमाइश है। तो रिस्क के मामले में ये माँ के पेट से डिसाइडेड है, और ये आयत भी, कुरान की आयत क्लियर कट है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने क्लियर कट है, जिसके बाद हमें रिस्क की टेंशन तो छोड़ देनी चाहिए। हाँ, एफर्ट आपको करना है, कोशिश आपको करना है, कमरा बंद करके कि लेट नहीं जाना, ऐसा नहीं कि बंदा काम पे ही नहीं जा रहा, नहीं, कोशिश करे, उसके बाद अल्लाह पे छोड़े। कोशिश उसको करनी है, असबाब उसको इख्तियार करने हैं, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी।
وہ उसको अल्लाह ताला पे छोड़ना है, क्योंकि अल्लाह ताला ही है जिसका रिस्क चाहता है कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और ये बात सिर्फ सूरह बनी इसराइल में नहीं आई है, कुरान में इतनी मर्तबा अल्लाह ताला ने रिस्क के ताल्लुक से ये बात कही है, सेम बात इतनी मर्तबा कही है कि हमारा उन आयतों पे ईमान हो जाए तो हमारा ईमान अगर पुख्ता उन आयतों पे हो जाए तो हम अपनी आखिरत की तैयारी करने लगे। हम जो दुनिया की इतनी टेंशन लेते हैं वो टेंशन हमारे अंदर से निकल जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने इसी बात को, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इंसान पैसे के पीछे पागल है। सूरह तकासुर में अल्लाह ताला ने बता दिया कि इंसान माल के पीछे पागल है, यहाँ तक कि वो लबे गोर तक पहुंच जाता है, यानी कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है। वो कहता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इंसान के पास अगर सोने की एक बादी, यानी बादी होती है दो पहाड़ों के दरमियान का जो जगह होता है खाली स्पेस, उसको बादी बोलते हैं। अगर सोने की एक बादी उसको दे दी जाए तो वो तमन्ना करेगा कि मुझे दूसरी भी मिले, यानी उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं हो। रिस्क के मामले में ऐसा है बंदा। तो अल्लाह ताला को भी पता है इंसान की फितरत, इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार इन बातों को हैमर किया है। और कुरान में बेशुमार ऐसी आयतें हैं, वो कुछ आयतें बस उसमें से सिर्फ कि 7 या 8 मकामात ही अगर मैं आपके पास रख दूं, आपके सामने रख दूं कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ क्या क्या बात कही है रिस्क के मामले में, तो मुझे लगता है आपके लिए काफी है। आप उस पर गौर व फिक्र करें कि ये बात अल्लाह ताला ने कितनी हैमर की है। तो सूरह अनकबूत 29 नंबर की सूरह है, जिसमें आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रोजी कुशादा करता है, जिसकी चाहता है तंग करता है। यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। सेम बात यही कही अल्लाह ताला ने। उसके बाद सूर्य रूम, सूर्य नंबर 30 है, आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने ये बात कही, क्या ये लोग नहीं देखते कि अल्लाह ही रिस्क बढ़ा देता है जिसका चाहता है और तंग कर देता है जिसका चाहता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। इनमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए कि अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला की मसलियतें हैं इसमें। और फिर सूरह सबा आप पढ़ेंगे, सूरह नंबर 34 है, आयत नंबर 36 है उसकी, उसमें अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि मेरा रब जिसे चाहता है वो कुशादा रोजी देता है और जिसे चाहता है नपीतुली देता है, मगर ज्यादातर लोग इसकी हकीकत नहीं जानते। अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया, मगर ज्यादातर लोग इसकी हकीकत नहीं जानते रिस्क के मामले की। अल्लाह ताला ही है जिसको की कुशादा कर देता है, जिसकी चाहता है तंग कर देता है। और सूरह सबा, ये आयत नंबर 36 थी, और इसी सूरह में आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने इसी बात को फिर दोहराया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है वो खुली रोजी देता है और जिसे चाहता है नपीतुली देता है। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो उसकी जगह वही तुमको और देता है, और वो सब रोजी देने वालों से बेहतर रोजी देने वाला है। तो ये देखें सेम यही अल्फाज कि अल्लाह ताला ही कुशादा कर रहा है, अल्लाह ताला ही तंग कर रहा है। फिर उसमें कुरान में आप थोड़ी आगे और चलेंगे तो सूरह जुमर आएगी, 39 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 52 है, जिसमें अल्लाह ताला ने यही बात कही, और क्या इन्हें मालूम नहीं, अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है तंग कर देता है। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने निशानियों की बात कही है कि रिस्क के इस निज़ाम में, इस तक़सीम में निशानियाँ हैं ईमान लाने वालों के लिए। अल्लाह ताला की निशानियाँ, वो निशानियाँ क्या हैं? इंशाअल्लाह उन पर भी हम बात करेंगे अभी। सूरह शूरा है, सूरह नंबर 42 है, आयत नंबर उसकी 12 है, जिसमें अल्लाह ताला ने यही बात कही, आसमानों और ज़मीनों के खजानों की कुंजियाँ उसी के पास है, यानी अल्लाह ताला के। जिसे चाहता है वो खुली रोज़ी देता है और जिसे चाहता है नपीतुली रोज़ी देता है। उसे हर चीज़ का इल्म है। उसे इल्म है हर चीज़ का, मैं किसे क्या दे रहा हूँ। आगे अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुखरुफ है, 43 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 32 है, उसमें अल्लाह ताला ने यही बात अलग अंदाज से कही है, क्या तेरे रब की रहमत ये लोग बांटते हैं? दुनिया की जिंदगी में इनकी जो गुजर बसर के जरिए तो हमने इनके बीज बांट दिए हैं। इनमें से वो कुछ लोगों को, वो कुछ दूसरे लोगों पर हमने कुछ ज्यादा दर्जे दे रखे हैं ताकि ये एक दूसरे से काम लें। और तेरे रब की रहमत उस दौलत से ज्यादा कीमती है जो इनके मालदार लोग समेट रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने वो हिकमत का भी एक जिक्र कर दिया है, यानी जो अल्लाह ताला किसी का रिस्क वो कुशादा करता है, किसी का तंग करता है, उसकी एक हिकमत का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुखरुफ की आयत 32 में कर दिया है कि ये अल्लाह ताला ने इसलिए किया है
تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لیں. تبھی امبانی بن جائیں گے. تو لیبر کون کرے گا؟ رکشا کون چلائے گا جی؟ دنیا کا نظام چل جائے گا. سبھی کو 5-5 کروڑ روپے دے دیے انڈیا میں نے. کون کرے گا آپ میں سے کام؟ نظام نہیں چل پائے گا نا. سوسائٹی کولیپس ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ غریب بھی رکھتا ہے. کوڑے اٹھانے والے بھی چاہیے اس نظام میں. امیر بھی چاہیے. فیکٹری چلانے والے بھی چاہیے. انجینئر بھی چاہیے. سائنٹسٹ بھی چاہیے. ڈاکٹر بھی چاہیے. اگر سبھی ڈاکٹر بن جائیں تو پھر گھر کون بنائے گا؟ سبھی انجینئر بن جائیں تو پھر دیکھے گا کون؟ اگر سبھی کے پاس پیسہ آ جائے تو کوڑا کون اٹھائے گا؟ گندگی نہیں ہو جائے گی ہر طرف؟ آپ کے گٹر کون صاف کرے گا؟ سبھی کے پاس پیسہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکمت بتائی. وہ صرف ایک حکمت بتائی ہے. کتنی حکمتیں ہیں اس میں؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لو. اگر سبھی فیکٹری کے مالک بن جائیں تو فیکٹری کون چلائے گا؟ پروڈکٹ کہاں سے بنیں گے؟ اگر سبھی زمینوں کے مالک بن جائیں گے تو اس میں کھیتی کسانی کون کرے گا؟ اس میں مزدوری کون کرے گا؟ تو اگر سب کو ہی اگر برابر کر دیا جائے تو یہ سوسائٹی تو کولیپس ہو جائے گی. صرف ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اور کتنی لاجیکل یہ حکمت ہے. تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لو. تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لو. ایک آیت اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سورہ انعام کی آیت نمبر 165 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. یعنی وہ زمین میں آپ کو اقتدار دیا. آپ کو اختیارات دیے. ریپرزینٹیٹیو ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے اس زمین میں. اور تم میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے وہ کچھ کو کچھ کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. دوسری حکمت بتا دی سورہ انعام میں آیت نمبر 165 میں. پہلی حکمت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ تاکہ تم اس سے ایک دوسرے سے وہ کام لے سکو. دوسری حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اندر یہ جو تقسیم رکھی ہے یہ جو درجوں کی اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے. کسی کو زیادہ رزق دیا ہے کسی کو کم. تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس میں آزمائش کر سکے. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو آپ. کسی کو کم دے کر آزماتا ہے کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے. جو بات میں نے شروع میں کہی تھی وہ بات سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دو حکمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں رزق کی تقسیم کی کہ اللہ تعالیٰ روزی کشادہ اور نپی تلی کیوں کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنا حکمت کے بنا مصلحت کے ایسے ہی کسی کی بھی کر دیتا ہے. نہیں. سب حکمت ہیں. اس کے پلانس ہیں. دو حکمتیں ہمیں بتائی ہیں کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لو. کتنی لوجیکل حکمت ہے. ایک کوڑا اٹھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. سبھی کو اگر برابر کر دو گے کون اٹھائے گا کوڑا؟ مزدوری کون کرے گا؟ گھر کون بنائے گا آپ کے گھر میں ٹیلس پتھر کون لگائے گا؟ چنائی کون کرے گا؟ آپ کے گھر میں جو لکڑی کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ سبھی کو اگر مالک بنا دیا جائے کون کرے گا؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے کام لو. یہ نظام چل سکے. سوسائٹی کولیپس کر جائے گی. اگر آپ سب کو اگر تقسیم اگر برابر کر دیں گے رزق کی وہ سوسائٹی کولیپس کر جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان بھی تو لینا چاہتا ہے. دنیا میں ایسے ہی تو آپ نہیں بھیجے گئے ہو. امتحان بھی اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے. تو یہ دو حکمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جو اسلامک ریاست قائم ہوگی اس چیز کو وہ کیسے ٹیکل کرے گی. جو معاشی نظام ہے وہ کیسے بنائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فطری قانون ہے وہ یہ ہے کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اس کو اسلامک ریاست میں کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو پہلے میں آپ کو دو ایگزامپل دے دوں. ٹائم ہو چکا ہے لیکن یہ آیت میں صرف 2 یا 3 ایگزامپل ہی رہ گئے تو یہ میں دے دوں. اس کے بعد ہمیں اسلامک جو معاشی نظام ہے وہ ہم اچھے سے سمجھ پائیں گے. ابھی کے ایگزامپل ہیں ریسنٹ کے 100-150 سال پہلے کے ہی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. 100 سال پہلے کے ہی کہ 2 تحریکیں اٹھی تھیں بڑی لمبی لمبی اور بڑی لمبی جنگیں بھی چلی ہیں ان میں. وہ کس لیے؟ اسی معاشی نظام کے اوپر. پہلا نظام اٹھا
وہ कम्युनिज्म का, यानी पहले था कैपिटलिज्म, यानी जो सरमाया दार है वो अपना पैसा लगाए और उसमें लेबर के हुकूक क्या है, वो उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पैसा लगाए, सरमायादार चाहे उनको तनख्वाह दे या कितनी भी कम दे, उसका गुजर बसर हो या ना हो, वो कोई नहीं। यानी इस निजाम में क्या होता है, जो कैपिटलिज्म है इसमें अमीर अमीर से अमीर तक और गरीब गरीब से वो गरीब तर मतलब कि होता चला जाता है। आपको लगता है वो अमेरिका में कोई गरीब नहीं है? वहां गरीबों की पूरी पूरी बस्तियां मतलब बसी पड़ी हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है। क्यों है ये इतनी ना बराबरी क्यों है? क्योंकि वहां पर वो निजाम ऐसा है जहां अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर। इंडिया की इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूं, इंडिया गरीब कंट्री नहीं है, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इंडिया की जो दौलत की तकसीम है ना, वो गलत तरीके पे है। इंडिया गरीब नहीं है। इंडिया का जो पैसा है वो 5 या 10% लोगों के पास इंडिया का कि 90% पैसा है। 80 से 90% सिर्फ 5 या 10% लोगों के पास है। और बाकी का पूरी की करोड़ों की आबादी जो है वो सिर्फ इंडिया का 10% पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इंडिया बड़ा गरीब मुल्क है। ये इतना इतनी जो मुआश में ये हुआ है, जो ये अल्लाह ताला का जो निज़ाम था एक पैसे बांटने का, उसमें इतनी जो गैर बराबरी आई है, वो कैसे आई है? ये गलत मुआशी सिस्टम से आई है। इसको हुकूमत कंट्रोल करती है। ये हुकूमती लेवल की अल्लाह ताला ने यहाँ बात कर दी है कि मुआशी निज़ाम कैसा होना चाहिए आपका। तो कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए आपकी आपकी जो मुआशी निज़ाम है, कि जहाँ ऐसा ना हो कि जो दौलत है वो कुछ ही हाथों में घूम कर रह जाए बस, कि अभी अंबानी अमीर है, थोड़े दिनों में अडानी हो जाएगा, थोड़े दिनों में ये हो जाएंगे, बिरला हो जाएंगे, फिर टाटा हो जाएंगे, फिर अंबानी आ जाएगा। ये इन्हीं हाथों में ना घूमती रहे दौलत। इसकी तकसीम जो है वो पूरी सोसाइटी में दौलत घूमनी चाहिए। और वो कैसे घूमेगी उसका बड़ा डिटेल टॉपिक है कि अल्लाह जो जो मुआशी निज़ाम होगा उसमें दौलत की तकसीम अल्लाह ताला ने कैसे की है। वहां कोई भी एक बंदा टॉप पे नहीं जा सकता, वहां जाएंगे तो वो तमाम बंदे जाएंगे, पूरी सोसाइटी जाती है वहां पे, सोसाइटी में खुशहाली आती है। 2.5% अगर जकात ही अगर मैं अंबानी से लेने लगूं, अडानी से लेने लगूं, इंडिया में तकसीम कर दूं ना, तो गरीबी दूर हो जाए। हर साल इस्लामिक रियासत वो जकात लेगी। दौलत को एक हाथ में वो सिमटने नहीं देगी इस्लामिक हुकूमत। जकात का निजाम है, सदकात का निजाम है। तो जो कैपिटलिज्म है, एक तरफ तो ये था जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपिटलिज्म की दौलत वो कुछ ही हाथों में वो सिमट कर चली जाती है, जहां पे लेबर जो है उसको 7,000 8,000 में महीने पे सैलरी पे रख लें, 10,000 पे, उनके कोई हुकूक नहीं, उनका कुछ नहीं। बस ये है भाई आपको मजदूरी करनी है, तो वहां मजदूरों का कोई राइट नहीं। तो जब ये चीज दुनिया में चल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ चुका था वेस्ट में, यानी यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्री खुल चुकी थी, और वहां पे जो सरमायादार थे, जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, वो बड़े अमीर तर होते चले जा रहे थे, और जो लेबर क्लास थे, यानी जो अपना असल एफर्ट लगाते थे, उनके बेचारों को कोई हुकूक नहीं। वो 8-10 हजार में की जॉब कर रहे हैं, उनका खाना पानी पूरा नहीं हो रहा, सारा पैसा उनके पास जा रहा है। ये जब सिस्टम देखा, तो फिर यहाँ से यूरोप से ही जो कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, इन्होंने तहरीक उठाई। कौन सी तहरीक उठाई? इन्होंने उठाई कम्युनिज्म की तहरीक, कि भाई ये सिस्टम गलत है तुम्हारा कैपिटलिज्म का। इसमें सरमायादार ही मतलब अमीर होता चला जा रहा है, लेबर क्लास तबका पिस रहा है। इनकी तहरीक ये थी कि मजदूरों का हाथ में पावर आ जाए, वो थी अमीरों के हाथ में पावर है। इनकी तहरीक ये उठी, मजदूरों के हाथ में पावर आ जाए, कोई सरमायादार ना हो, हुकूमत को हुकूमत कंट्रोल करे और सबको रिस्क बराबर दिया जाए, यानी सब एक स्टेट में काम करें और सबको रिस्क बराबर दिया जाए। तो एक कम्युनिज्म की तहरीक उठी, तो बड़ी लोगों को अपील करी है स्टार्टिंग में, और बड़े इसने कंट्री इसने जीते। चाइना में आप देखें कम्युनिज्म, रसिया आप देखें कम्युनिज्म, और रसिया से नीचे के जो जब यूएसएसआर था, जो एक कोलैप्स हुआ है 1991 में, उससे पहले जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब मतलब कि वो कम्युनिज्म में ये दाखिल हो चुके थे, और इंडिया में भी उसके असरात देखने को मिल रहे थे। और यहाँ जाएंगे आप वेस्ट में या लेटिन अमेरिका में आप जाएंगे तो कम्युनिज्म मतलब बड़ी आग की तरह वो फैल रहा था, बड़ी तूती बोल रही थी उसकी एक टाइम में अपने में, कि वो यूरोप से निकला था
اور وہ ایسے مطلب پوری دنیا پہ وہ نظام چھا گیا تھا. ادھر تھا کیپٹلزم، اور کیپٹلزم کو جو پروٹیکٹ کرنے والا تھا وہ تھا امریکہ، اور کمیونزم کا جو سب سے بڑا پروٹیکٹر نکل کر آیا وہ آیا رسیا. تو ان کے درمیان کولڈ وار چلی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1945 میں جو سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی، اس کے بعد کولڈ وار چلی. یعنی یہ ڈائریکٹ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرتے تھے، یہ دوسری کنٹری میں جا کے وہ اپنے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ کمیونزم. ادھر کیپٹلزم اپنے نظام کو امپلیمنٹ وہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. 30 سال تک یہ 30 سے بھی زیادہ سال تک کولڈ وار چلی. اور جب یو ایس ایس آر کولیپس ہوا 1991 میں، اور یو ایس ایس آر ٹوٹ کے صرف سوویت یونین جو ٹوٹا ہے اس میں سے صرف رسیا بن گیا ہے، اور وہاں سے جا کے کولڈ وار ختم ہوئی، اور وہاں سمجھوتا ہو گیا، اور یہاں پہ کیپٹلزم کی جیت ہو گئی تھی، اور کمیونزم ہار گیا تھا. وہ صرف سمٹ کے رہ گیا تھا رسیا تک، اور ابھی چائنا میں. لیکن وہاں بھی ابھی پوری طرح کمیونزم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کمیونزم میں کیا ہے؟ اس میں بھی ایک چیز غلط ہے، جس کے جو نقصانات ہیں وہ ہم نے دیکھے. اس میں کیا ہے کہ آپ کوئی بھی سرمایہ دار نہیں ہوگا، یعنی دولت جو ہے نا سب اسٹیٹ کے پاس رہے گی. اسٹیٹ کے لیے آپ کام کرو گے، یعنی آپ کو کھیت مطلب الاٹ کر دیے گئے، ساری جتنی بھی دولت ہے سب اسٹیٹ کی ہے. اب اسٹیٹ جو ہے آپ کو کھانا پانی کے لیے پیسہ دے گی، یعنی سب کو برابر دے گی. کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سب برابر. اس نظام میں کیا ہوا؟ اس نظام میں بھی مطلب کہ فلو آئے. ڈکٹیٹرشپ یہاں پہ قائم ہو گئی. جو حکومت تھی وہ ظلم کرنے لگی، ساری سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ ظلم کرنے لگے. اور انسان ایک فیملی ہے، اس فیملی میں 8 بندے ہیں. 8 بندوں کو سب یہ مطلب کہ جب یہ پتا ہے کہ بھائی شام کو سب کو برابر کھانا ملے گا، تو کون وہاں پہ کریٹیوٹی دکھائے گا اپنی؟ کون وہاں پہ اپنا ایکسٹرا دماغ لگائے گا؟ وہ اپنے کام سے بھی وہ مطلب کہ جان چھڑائیں گے. تو یہ چیز دیکھنے کو ملی. تو ادھر کمیونزم نے یہ چاہا کہ سارے انسانوں کا رول جو رسک کا نظام ہے وہ برابر کر دیا جائے، اور کیپٹلزم نے یہ چاہا کہ جو رسک کی تقسیم ہے اس کو ایسا کر دیا جائے کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا، امیر کی دولت غریب میں نہ جائے. اب امیر اس میں امیر ہی رہے گا. لیکن اسلام ایک ایسا نظام دیتا ہے کہ اسلامک حکومت کو ایک ایسا نظام بنانا ہے معاش میں، جس میں جو رزق کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. وہ جس کی چاہتا ہے کشادہ کر دے گا، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دے گا. انسان کو کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا ہے. لیکن انسان کو جو پالیسی بنانی ہے اپنی حکومت کی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فطری نظام کو سامنے رکھ کر بنانی ہے، کہ اس اسلامک جو نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا معاشی نظام قائم رہے گا. اس میں زکوٰۃ کا سسٹم رہے گا، جس کی وجہ سے دولت صرف وہ کچھ ہاتھوں میں نہیں گھومے گی، اس میں صدقات کا سسٹم رہے گا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں وراثت کی جو تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھی کہ جو وارث ہوگا صرف میل ہوگا، ایک مرد ہوگا. جیسے فور ایگزامپل میں آپ کو کسی کا بھی ایگزامپل دوں، امبانی ہے، امبانی کا ایک بیٹا ہے، ساری وراثت امبانی کے ایک بیٹے پہ گئی نہیں امبانی کی جانے کے بعد. ایسا نہیں ہوتا اسلام میں. اسلام میں یہ دیکھا جائے گا امبانی گیا، امبانی کے جانے کے بعد اس کی جو دولت ہے اس کی بیوی کا بھی حصہ ہے، اس کی ماں کا بھی حصہ ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اس کے بیٹے کا بھی حصہ ہے. یعنی سب کے جتنے بھی وارثین ہیں سب کا حصہ ہوتا ہے. جس سے کیا ہوگا، اس کی جو دولت ہے وہ کتنے ہاتھوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. اس کا مطلب ٹاپ پہ ایک بندہ نہیں رہے گا. یعنی اس کے جانے کے بعد ایک ایک مطلب کوئی فیملی کا ہے، اگر اس کے جانے کے بعد اس کی وراثت کتنے بھاگوں میں اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، کہ اس میں تیری ماں کا بھی حصہ ہے، تیری یہ ہے تو یہ بھی حصہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے. تو ایک جو دولت ہے وہ ایسے کر کے ڈیوائڈ ہوگی. اس کے بعد زکوٰۃ کے ذریعے وہ ڈیوائڈ ہوگی، وہ غریبوں تک بھی جائے گی. ہاں یہ ہے کہ اسلامک حکومت میں کوئی اپنی قابلیت کی وجہ سے امیر امیر بن سکتا ہے. امیروں سے اسلام کو کوئی الرجی نہیں ہے. ہوتے ہیں اسلام میں امیر، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان امیر تھے. اتنے امیر تھے کہ آج ان کے اگر کیلکولیشن کریں تو دنیا کے سب سے امیر آدمی تھے. اتنے امیر تھے وہ اپنے ٹائم میں. تو اسلام کو امیروں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو کمیونزم کو امیروں سے پرابلم تھی. لیکن اسلام کیا چاہتا ہے کہ دولت کی جو تقسیم ہے نا وہ سب میں گھومے، وہ گردش کھاتی رہے، پوری وہ کنٹری میں رہے، غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے. تو یہ ایک دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے جو کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے، کہ ادھر کیپٹلزم ہے، ادھر بھی نقصانات ہیں، ادھر کمیونزم ہے، ادھر بھی نقصان ہے. دونوں کے جو درمیان کا راستہ ہے وہ ہے اسلامک حکومت، اسلامک ریاست، جس کا جو معاشی نظام بنے گا وہ اس بیس پر بنے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کہہ دی ہے کہ ان دونوں کے درمیان آپ کو
अपना इस्लामिक जो सिस्टम है अमवाज का, वो आपको यहाँ पर राइज़ करना है इस्लामिक हुकूमत में। तो ये मैनिफेस्टो में ये बात अल्लाह ताला ने रख दी कि जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा कर देगा, जिसके लिए चाहता है तंग कर देगा, और वो अपने बंदों के हाल की खबर रखता है और उन्हें देख रहा है। यानी अल्लाह ताला को उनके हाल का पता है, उनकी खबर रखता है, वो उन्हें देख रहा है। उसके इल्म से बाहर कोई चीज़ नहीं है। वो उनको रिस्क नहीं दे रहा, तो उसकी आज़माइश वो ले रहा है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके लिए हाँ, ठीक है, आप इंसानी हमदर्दी उसके लिए रखें, उसके लिए कोशिश करें, जो आप पे फ़र्ज़ है आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। आपकी आज़माइश कुछ और है, आपके पास पैसा है तो आपकी आज़माइश ये है कि आप उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी आज़माइश ये है। उसके उसके पास पैसा नहीं है, उसकी आज़माइश ये है कि वो उसमें सब्र करेगा या नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क का मामला खुद अपने ऊपर लिया है। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैं आपको बता दूँ, जिससे हमें और ज़्यादा रिस्क की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये है कि माँ के पेट में ही डिसाइड हो गया। कुरान की इतनी ढेरों सारी आयतें मैंने आपके सामने रख दी, उसमें अल्लाह ताला ने सेम बात कही है। एक हदीस ये लास्ट है जिसमें मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क इंसान को ऐसे ढूँढता है जैसे कि उसे मौत। यानी मौत इंसान को कैसे ढूँढती है, जहाँ उसे आनी होती है वो उस जगह जाता है और उसका उसकी मौत वहीं आती है। ऐसे ही इंसान को रिस्क ढूँढता है। इंसान रिस्क को नहीं ढूँढता, रिस्क इंसान को ढूँढता है। ये बात अगर हमारे दिलों में राइज़ कर जाए, वो सरायत कर जाए, हमारे दिलों में अल्लाह ताला इस बात को उतार दे, तो दुनिया की हम टेंशन ना लें इतनी, हमें टेंशन फिर आखिरत की हो। जिस चीज़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले ली, उसकी उसकी टेंशन में हम अपनी पूरा दिन खपा दे रहे हैं रिस्क के लिए, रिस्क के पीछे पागल हैं। और जिस चीज़ की अल्लाह ताला ने टेंशन नहीं ली आखिरत की, उसको हम छोड़े बैठे हैं। तो ये हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आयत को हमारे दिलों में रासिख़ कर दे, इस पे हमें अमल पेरा होने वाला बना दे। हमें जो अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया है, अल्लाह ताला उस पे हमें वो उसी पर हमें वो सब्र करने वाला, शुक्र अदा करने वाला अल्लाह ताला हमें उसे बना दे। एक और हदीस मेरे ज़हन में आई है, वो मैं आपके सामने रख दूँ कि कामयाब हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाब हो गया वो शख़्स जिसको इस्लाम की हिदायत नसीब हुई और ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी मिली और उसने उस पर इस्तेफ़ा किया, यानी उस पर उसने उसके लिए वो काफ़ी हो गई। तो वो शख़्स कामयाब हो गया। पहला कामयाबी का उसूल है, इस्लाम की हिदायत मिल गई और ज़रूरत के मुताबिक रोज़ी मिली और उस पर उसने सब्र और शुक्र से काम लिया, शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का, वो शख़्स कामयाब हो गया। अल्लाह ताला हमें भी यही असल कामयाबी अता करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।